Nata sa Galatia chapter 6 verse 1 to 10. Magtinabangay kita. Karon mga igsuon, kung may usa kaninyo nga nahulog sa pagpakasala, kamo nga ginatultulan sa Espiritu Santo angay mutabang kaniya aron mahibalik siya sa husto nga pagkinabuhi. Apan kinahanglan buhaton ninyo kini sa malumo nga pamaagi ug pagbantay usab kamo sa inyong kaugalingon kay basin kung kamo makasala usab pagtinabangay kamo sa inyong mga problema. Tungod kay kung mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may usa ka ninyo nga nagahuna-huna nga importante siya nga ang tinod wala siya hinungdan, kinahanglan nga lang niya ang iyang kaugalingon. Ang matag usa kinahanglan gayud magsusi sa iyang kaugalingon, ug kung makita niya nga maayo ang iyang kinabuhi, malipay siya. Apan dili niya angay nga itandi ang iyang kaugalingon sa uban, kay ang matag usa may kaugalingong tulubagon sa iyang kinabuhi. Ginabuhat, sorry. Ang nagdawat sa Kristohanon nga mga pagtulunan angay mo tabang ug mo hatag sa nagtudlo kaniya. Ayaw ninyo limbungi ang inyong kagalingon. Walay tao nga makalimbong sa Dios. Kay kung unsa ang gipugas sa tao, mausab ang iyang anihon. Kung sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silo walay katapusan. Apan kung sundon nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato gikan kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa dili kita angay pulaan sa pagbuhat ug maayo. Kay kung magpadayon kita, maabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Busa kung may kagayonan, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tao, ug labi na gayud sa atong mga igsuon sa pagtuo. So aret no. Magtinabangay kita sa igiingon diya sa pulong sa Ginoo, magtinabangay, no? Magtinabangay din sa atong nabugatan, tabangan, dili punan, no? So salamat kay sa Ginoo na. O kinahanglan nga ang katong mga tawo nga na-backslide, no, ato pabalikon diya sa Ginoo, no? Nahulog sa pagpakasala. So patong nahulog sa pagpakasala, ikaw ug ako matigaan og otoridad sa Dios aron pagtabang kanila kapag kinabuhi nga mabalik ang ilang relasyon nga sa Ginoo. O kita usab nga magpagamit diya sa Ginoo ato sang bantay natong kaugalingon tayo basin mahulog usab kita sa pagpakasala. Mag-amping lang gid kita aron sa atong kinabuhi hantod din balik sa Ginoo nga makaplagan kita nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios. O salamat kay sa Ginoo ni mga pulong ato kinikuptan, no, o atong tabangan ang uban sa mga problema. Kay kung maugani ko ni buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Atong tabangan ang mga nang nagpakasala. So kita po sa itong ugalingon, kita magmamping po ta sa itong pagkinabuhi ng kalibutan. Malagi kay ang yawa nagagulog sa iyang tukbon mag-prayer ta kanunay, no? Kung sa iyong bugaton atong itugyan diha sa Ginoo ang tanan. Kini bang pagsuginon sa mga problema? Sa ako lang na kuanan ba na
maka relate kay taani po ba na usahay murag ugom-ugom mo na lang ang problema, usahay mura og dili na lang pud i-share, no? Matingala na lang ka nga ito na dito gitabi na ka, so di na lang siguro mag-share, no? Pwede naman siguro kung ikaw na lang og ang Ginoo kay kung imong i-share, ayan, mahog na lang og marites ka ba. Kaysa man ning giingon diri sa pulong sa Ginoo, ayaw limbongi imong kaugalingon. Ikaw na lang ang Ginoo man ang balo sa tanan. Kaya kung mo-share ka, dainom na og sabot. Keep quiet na lang. Ikaw po nagsugilan ka sa mga problema, ayaw sa itabi. Mostly misali gani ang tao nimo.
hinoon di naman takapugong nila. Musulti yun na sila. Ang angay na lang sultian ng Ginoo. Keep quiet na lang. Kung tinuod pa nasulutan ka Kristo. Sumo pa ni weakness sa tao no. Depende po sa tao. So dili na ta kasalig sa keep quiet na lang. Kauban sa Diyos. Sumara pa na akong ikasulti. Isa ko lang sa Ginoo. Kita magapadayon lang yun sa pag-alagad sa Diyos. Peaceful o panguna-una. Importante wala tayo apakan ng tao. Sige ngon. Ang tagsa-tagsa ba, manubag mo yun sa mga buhat. Sa mga buhat. So, para kung ano lang, keep quiet. God bless.